नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज प्रथम प्रश्न, अत्यधिक निशा खाऊथिबा व्यक्ति को कौन पीवाकू देले तुरंत निशा कमिबाकू लगी थाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए काढ़ा चा, ऑप्शन बी मरीचा चा, ऑप्शन सी कॉफी, ऑप्शन डी तेंतुली रस। सांग माने प्रतिटी प्रश्न पाई 5 सेकंड टाइम रही। आपण मानक जदि यार उत्तर 5 सेकंड भितर जना अछि कमेंट बॉक्स रे निहाती कमेंट करंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबेठारो। सांग माने समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी तेंतुली रस। अत्यधिक निशा खाऊथिबा व्यक्ति को तेंतुली रस पीवाकू देले तुरंत निशा कमिबाकू लगी थाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, केउं डाली खाइले किडनी रे थिबा पत्थर शीघ्र दूर हो जाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए मुग डाली, ऑप्शन बी बिरी डाली, ऑप्शन सी मसूर डाली, ऑप्शन डी कोलथ डाली। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारो। सांग माने समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तर देखिबा आगरो भिडियोटी को लाइक न करिथिले लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी कोलथ डाली। कोलथ डाली खाइले किडनी रे थिबा पत्थर शीघ्र दूर हो जाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, प्रतिदिन सकाळू खाली पेटरे कौन पीले गैस समस्या शीघ्र दूर हो जाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए पुदीना, ऑप्शन बी मांडिया, ऑप्शन सी मरीच, ऑप्शन डी सागु। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू। सांग माने समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी मांडिया। प्रतिदिन सकाळू खाली पेटरे मांडिया पीले गैस समस्या शीघ्र दूर हो जाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, केउं परिबा खाइबा द्वारा यूरिक एसिड कंट्रोल रही थाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी बैगण, ऑप्शन सी कखारू, ऑप्शन डी पोईशाग। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू। सांग माने समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी कखारू। कखारू परिबा खाइबा द्वारा यूरिक एसिड कंट्रोल रही थाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, केउं फल खाइबा द्वारा पेट गैस होई न थाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए आंबो, ऑप्शन बी कमला, ऑप्शन सी नड़िया, ऑप्शन डी अमृतभंडा। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू। सांग माने समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तर देखिबा आगरू आपण माने केउं जिल्लार वीडियो देखुचंती कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी अमृतभंडा। अमृतभंडा खाइबा द्वारा पेट गैस होई न थाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, भातुड़ी रे केउं गछर रस लगाइबा द्वारा भातुड़ी भल हो जाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए कपा गछ, ऑप्शन बी निंब गछ, ऑप्शन सी बेल गछ, ऑप्शन डी कखारू गछ। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू। सांग माने समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए कपा गछ। भातुड़ी रे कपा गछर रस लगाइबा द्वारा भातुड़ी शीघ्र भल हो जाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न,
କ'ଣ ଖାଇଲେ ହଜମ ସମସ୍ୟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କ୍ଷୀର, ଅପସନ୍ ବି ମହୁ, ଅପସନ୍ ସି ଦହି, ଅପସନ୍ ଡି ଗୁଡ଼। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଗୁଡ଼। ଗୁଡ଼ ଖାଇଲେ ହଜମ ସମସ୍ୟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଧିକ ପନିର ଖାଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ, ଅପସନ୍ ବି ହଇଜା ରୋଗ, ଅପସନ୍ ସି ମଧୁମେହ ରୋଗ, ଅପସନ୍ ଡି ରକ୍ତଚାପ ରୋଗ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ରକ୍ତଚାପ ରୋଗ। ଅଧିକ ପନିର ଖାଇଲେ ରକ୍ତଚାପ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ କ'ଣ ବଢ଼ିଲେ କିଡନୀ ଫେଲ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଆଇରନ୍, ଅପସନ୍ ବି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ଅପସନ୍ ସି ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍, ଅପସନ୍ ଡି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବଢ଼ିଲେ କିଡନୀ ଫେଲ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ବି ନଦୀ ନାହିଁ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଆମେରିକା, ଅପସନ୍ ବି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଅପସନ୍ ସି ଜାପାନ, ଅପସନ୍ ଡି ସାଉଦି ଆରବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ସାଉଦି ଆରବ। ସାଉଦି ଆରବ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ବି ନଦୀ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ମାଂସ ଖାଇଲେ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଗେଣ୍ଡା ମାଂସ, ଅପସନ୍ ବି ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ, ଅପସନ୍ ସି ଛେଳି ମାଂସ, ଅପସନ୍ ଡି କୋଚିଆ ମାଂସ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି କୋଚିଆ ମାଂସ। କୋଚିଆ ମାଂସ ଖାଇଲେ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।